अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बहीरे रूम के साहिल पर आबाद इसराइल का एक ऐसा शहर जो दुबई से भी 4 हाथ आगे है। ये इतना साफ सुथरा और खूबसूरत है कि जो भी इसे एक दफा देखता है इसका दीवाना हो जाता है। इसे कभी ना सोने वाला शहर भी कहा जाता है। यहाँ कोई ऐसी शाम नहीं जब पूरे शहर में पार्टीज ना हो। मगर अब ईरान ने इस शहर के साथ क्या किया, लोग डर और खौफ से कहां छुप रहे हैं, मौजूदा वक्त में यहाँ के लोगों की जिंदगी कैसी है, ये सब कुछ देखेंगे आज की हम इस वीडियो में। तो आज हम सैर करने जा रहे हैं इसराइल के शहर तिल अबीब की। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो का आगाज करते हैं। तिल अबीब इसराइल का एक जदीद तरीन शहर है। गुजरे वक्तों में इस शहर को और इसके साथ वाले इलाकों को जाफा कहा जाता था। मुस्लिम अरबी लोग इसे याफा के नाम से पुकारते थे, मगर 1910 में जब यहूदी यहाँ आए तो इसका नाम तिल अबीब रख दिया गया। ये शहर 6000 साल पुराना है, मगर ये तमाम खूबसूरत इमारतें, बेहतरीन रोड्स और बड़े बड़े मॉल्स यहूदियों ने यहाँ आकर बनाए, जबकि इससे पहले ये मुकम्मल मैदानी इलाका था और खाली था। इस शहर का कुल रकबा 52 स्क्वायर किलोमीटर है और यहाँ 5 लाख के करीब लोग रहते हैं। लेकिन अगर इसके मुजाफात, गोश और दान का इलाका भी शामिल किया जाए तो 40 लाख लोग आबाद हैं। नाजरीन, ये शहर कितना खूबसूरत है आप वीडियो में देख रहे हैं। यहाँ की जदीद आसमान को छूती बिल्डिंग्स, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स, खूबसूरत और साफ सुथरे रोड्स और दुनिया की बेहतरीन ट्रांसपोर्ट इसे दुनिया का महंगा तरीन शहर बनाते हैं। यहाँ रहना हर किसी के बस की बात नहीं, क्योंकि खाने पीने से लेकर रहने तक हर चीज इंतहाई महंगी है। मगर इसके बावजूद पूरी दुनिया से हर साल 35 से 40 लाख लोग यहाँ घूमने फिरने और अय्याशी करने आते हैं। यहाँ फहाशी इस कदर है कि बड़े बड़े बिजनेसमैन और बिलियनर्स यहाँ अय्याशी करने के लिए आते हैं। जहाँ दुनिया की खूबसूरत तरीन लड़कियां पैसा कमाने के लिए आती हैं, खास तौर पर इंग्लिश और यूरोपीय मुल्कों से। यहाँ कोई ऐसी शाम नहीं जो रंगीन ना हो। बड़े बड़े होटल्स में, स्विमिंग पूल्स में, समुद्र के किनारे पर रोजाना पार्टियां होती हैं और ये गवर्नमेंट की तरफ से बिल्कुल अलाउ है। तिल अबीब में क्योंकि 97% यहूदी हैं, इसीलिए यहाँ शराब इंतहाई आम है। बड़े बड़े कैफे पूरे शहर में मौजूद हैं, जहाँ लोग बैठकर खाना भी खाते हैं और शराब भी पीते हैं। शराब इनके मजहब में बिल्कुल हलाल है। तिल अबीब शहर को बहीरे रूम का समुद्र भी लगता है। बीचेस ऐसी हैं जैसे यूरोप में हो, इंतहाई खुली और गलीज। ये साहिल समंदर 14 किलोमीटर लंबा है और समुद्र के साथ साथ कार्निश बनाया गया है, जहां लोग घूमते फिरते और वॉक करते हैं। अगर हम तिल अबीब के बाजारों पर नजर डालें तो ये कदीम बाजार पुराने अरब की याद भी ताजा करते हैं। पत्थरों से बनी गलियां, पुरानी सकाफत की चीजें, कपड़ा और खाने पीने का सामान, ये सब कुछ यहाँ से मिलता है। यहाँ बहुत बड़ी बड़ी मार्केट्स मौजूद हैं, जहाँ ओपन स्टॉल्स लगाए जाते हैं, जैसे कि फ्रूट, सब्जियों और जरूरियात जिंदगी की चीजों के। इन मार्केट्स में आपको अक्सर गैर मुल्की और मुल्की लोगों का रश ही देखने को मिलेगा। तिल अबीब में आपको हर सियाहती मुकाम पर, रोड्स पर और बाजारों में हर जगह खूबसूरत लड़के लड़कियां जदीद हथियारों के साथ घूमते फिरते नजर आएंगे, जो कि एक तरह से इनकी सिविल पुलिस होती है, जो किसी भी तरह के मसले मसाइल को निपटाती है, जैसे कि लड़ाई वगैरह। ये लोग अक्सर वर्दी में भी आपको नजर आएंगे। तिल अबीब पढ़े लिखे और अमीर लोगों का शहर है। यहाँ हर बंदा खाता पीता और अच्छे खासे पैसे वाला है। तिल अबीब में आपको लग्जरी गाड़ियां और बड़े बड़े विले देखने को मिलेंगे, जो कि यहाँ के ज्यादातर लोगों के पास हैं। तिल अबीब में लोग कुत्तों को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। हर साल हजारों की तादाद में कुत्ते रजिस्टर्ड करवाए जाते हैं। ये लोग कुत्तों को घर के फर्द की तरह रखते हैं। इस शहर के लोग सबसे ज्यादा जो खाने में पसंद करते हैं उनमें फलाफल, हुमस, शक्शूका, साबेज और सी फूड है। ये लोग सी फूड में झींगे और मछली को बहुत शौक से खाते हैं। इनके अलावा शवारमा, पिज्जा, बर्गर, कॉफी और अरबी हलवे यहाँ बहुत ज्यादा चलते हैं। इन यहूदियों का खाना भी अरबी लोगों की तरह है। तिल अबीब सिटी यरूशलेम के बाद इसराइल का दूसरा बड़ा शहर है, मगर ये यरूशलेम जितना ना तो कदीम है और ना ही मुकद्दस। नाज़रीन, मौजूदा वक्त में ईरान और इसराइल की कशीदगी चल रही है, जिसकी वजह से
ایران اور اسرائیل دونوں میں کافی نقصان ہوا ہے، مگر رپورٹ کے مطابق ایران کا نقصان زیادہ ہوا ہے۔ ایران نے تل ابیب پر اب تک 500 میزائل اور 2000 ڈرونز پھینکے ہیں، جس سے تل ابیب میں بے شمار یہودی جہنم واصل ہوئے اور بہت ساری بلڈنگز تباہ ہو گئی ہیں۔ اسرائیل کے پاس جدید نظام موجود ہے جس سے وہ کسی بھی میزائل یا ڈرون کو ہوا میں ہی تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ابھی یہ حملے جاری ہیں۔ اسرائیل اور امریکہ مل کر ایران کو تباہ کر رہے ہیں۔ ایران میں اب تک 900 سے زائد لوگ شہید ہو چکے ہیں۔ تل ابیب میں لوگ زیر زمین بنکرز میں رہ رہے ہیں، یا جیسے ہی خطرے کی گھنٹی بجتی ہے تو سب لوگ بھاگ کر بنکرز میں چلے جاتے ہیں، جہاں یہ لوگ کھاتے پیتے اور ہنستے کھیلتے ہیں۔ تل ابیب میں ہر طرح کے لوگ رہتے ہیں، جو یہودی آرتھوڈکس مذہب کو اپناتے ہیں۔ یہ لوگ سفید شرٹ اور کالا سوٹ پہنتے ہیں، سر پر ایک مخصوص ٹوپی جسے کپا کہا جاتا ہے وہ رکھتے ہیں، نیچے پینٹ پہنتے ہیں۔ ان لوگوں کے کانوں کی سائیڈوں پر لمبی لمبی بالوں کی لٹیں ہوتی ہیں، جبکہ عورتیں ہر طرح کا غلیظ اور اچھا لباس پہنتی ہیں۔ یہاں کی خواتین انتہائی ماڈرن ہیں۔ تل ابیب میں شادیاں بہت کم ہوتی ہیں۔ یہاں زیادہ تر گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا کنسیپٹ ہے، حتیٰ کہ سالانہ بہت سارے بچے تو ایسے پیدا ہوتے ہیں جن کو اپنے والد کا نہیں پتا ہوتا۔ لیکن جو جیوش کا مذہبی طبقہ ہے وہاں صرف شادیاں ہی ہوتی ہیں، اس کے علاوہ کوئی دوسرا چکر نہیں۔ یہ لوگ شادیاں اپنے مذہب کے مطابق کرتے ہیں، شادی میں ڈانس ہوتا ہے، بہترین کھانے پیش کیے جاتے ہیں، لیکن ان کی شادیاں بغیر شراب کے ادھوری ہیں۔ اعلیٰ کوالٹی کی شراب سب مہمانوں کو پیش کی جاتی ہے۔ تل ابیب میں موسم انتہائی گرم ہوتا ہے، سمندر ساتھ ہونے کی وجہ سے سارا سال ہوا میں نمی رہتی ہے، جبکہ سردیاں انتہائی مختصر ہوتی ہیں۔ سوئمنگ پولز اور بیچز پر تقریباً سارا سال ہی رش رہتا ہے۔ تل ابیب میں ٹرین اور ٹرام دونوں ہی موجود ہیں، جو بالکل یورپی ماحول کی طرح ہیں۔ ٹرام روڈز پر لوگوں کے ساتھ ساتھ چلتی ہے، جگہ جگہ اسٹیشن بنائے گئے ہیں۔ ان کے علاوہ بہترین بس ٹرانسپورٹ موجود ہے۔ پرائیویٹ ٹیکسی بہت کم استعمال ہوتی ہے کیونکہ لوگوں کے پاس اپنی ذاتی گاڑیاں موجود ہیں۔ تل ابیب دنیا کے سب سے بڑے بزنس مین لوگوں کا بھی گھر ہے، جو کہ کروڑوں نہیں بلکہ کھربوں ڈالرز کے مالک ہیں۔ یاد رہے کہ یہودی دنیا کے ہر برانڈز میں اور ہر انڈسٹری میں اپنا ایک خاص شیئر رکھتے ہیں، اسی وجہ سے یہ لوگ دنیا کے امیر ترین لوگوں میں شمار ہوتے ہیں۔ کوئی بھی پاکستانی تل ابیب یعنی اسرائیل ڈائریکٹ نہیں جا سکتا، ہاں البتہ جارڈن یا لبنان کے راستے سے ضرور جا سکتا ہے، اور وہ بھی گروپ کی صورت میں صرف سیاحت کے ویزے پر، اس کے علاوہ کوئی دوسری صورت نہیں۔ یہودی لوگ دنیا میں صرف 2 ملکوں سے ڈرتے ہیں، نمبر 1 ایران اور نمبر 2 پاکستان۔ انڈیا اسرائیل کا بہت اچھا دوست ہے کیونکہ دونوں ہی مسلمان دشمن ہیں۔ ہر سال اسرائیل انڈیا کو کروڑوں ڈالرز کی خیرات کرتا ہے۔ اسرائیل پاکستان سے پنگا اس لیے نہیں لیتا کیونکہ پاکستان بذات خود ایک ایٹمی پاور ہے، اور پاکستان دوسرے ملکوں کی طرح ڈر کر بیٹھنے والا نہیں ہے۔ پاکستان نے آلریڈی اسرائیل کو بے شمار دفعہ الرٹ کیا ہے کہ اگر اسرائیل نے کسی بھی قسم کی کوئی غلطی کی تو ہم اسے صفحہ ہستی سے بالکل مٹا دیں گے۔ ناظرین، بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام مسلمانوں کو اور مسلمان ملکوں کو اپنی حفاظت میں رکھ، اور جو بھی اسلام کا دشمن ہے اسے غرق فرما، آمین ثم آمین۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری تل ابیب کے اوپر ایک چھوٹی سی ڈاکومنٹری۔ امید کرتے ہیں آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ و ناصر، خدا حافظ۔